Okay, welcome to our online course for English for Science untuk mahasiswa pendidikan IPA Universitas Lembang Mangkurat with me, Yusuf Al-Arif. And this part, my part is going to be talking about the structure. Nah, kali ini we will discuss about the structure section of our lesson taken from the book that have been shared yang sudah kemarin dibagi in our Simari. Okay, so what is my part? Untuk the first section, kita akan bicara masalah passive voice. Alright, so selama ini, when we are studying English, we always say active and passive is the same. Ya, mereka sama. The difference is only in the structure. Bedanya hanya di structure. But actually, when we are studying English, or when we are studying the language itself, the meaning is different from the active voice. Ya, jadi when you are using passive voice, the meaning is totally different. Jadi intentionnya itu meaning dan intention dalam kalimatnya is going to be very different. Kenapa? It focuses on the action, not the person doing the action. Jadi kalimat pasif itu dia menunjukkan meaning yang merujuk kepada bukan orang yang melakukannya, tapi apa yang dilakukan dan terhadap apa hal tersebut dilakukan. For example, saya makan apel. Kalimat tersebut menyatakan saya yang melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan? Makan apel. Tapi ketika apel itu dimakan oleh saya, and then the meaning will be we are talking about the apple. Kita bicara tentang sebuah apel yang dimakan seseorang. Bukan siapa yang memakan, tapi apelnya dimakan. Kita fokus kepada apa yang terjadi, bukan kepada siapa yang melakukan. So that is the difference between active and passive voice. Now the question is, how can we make it? Nanti akan kita bahas setelah ini. This is an example. Scientists classify mercury as a metal. Yeah. Scientists classify mercury as a metal. Ini adalah contoh yang active voice. In passive, it becomes mercury is classified by scientists. Ini boleh dimasukkan, boleh tidak pelakunya. So we can say mercury is classified by scientists as a metal, or you can say mercury is classified as a metal. Ini adalah contoh yang pasif. Kalau di kalimat ini kita mau orang fokus pada scientist melakukan sesuatu, apa yang mereka lakukan? Classify mercury as a metal. Nah, kalau yang di bawah kita mau fokus bahwa mercury itu sudah diklasifikasikan sebagai apa? Sebagai metal oleh siapa? By the scientist. So we focus on something different. Itu bedanya in meaning when we are using passive voice. Okay, so let's move to the next part. How to create a passive voice. Cara buatnya gimana? Now, it is actually quite simple. Sebenarnya it's not complicated. What you have to do adalah we have to find the active voice first. So here we have the example. Scientist as the subject, classify as the verb, and this is verb 1, and then we have mercury as the object, and as a metal as the complement. So remember, when you want to make a passive voice, maka pastikan the active voice punya object. Ya, jadi kalimat aktifnya harus aktif transitif, maksudnya aktif yang dia mempunyai objek. Jadi kata kerjanya itu harus punya objek. Jadi for example, when you are using I sleep in my room, kan tidak ada objek, right? Itu adalah aktif intransitif. Maka for that kind of sentence kita tidak bisa membuat kalimat pasifnya. Kita harus membuat kalimat pasif itu dari sentence yang mengandung objek. Cara membuatnya adalah, so this is the complete sentence. The first thing adalah, so you are going to put the object as the subject. Yeah, you have to change the position. That is the first thing. Kemudian yang kedua adalah posisi subjek akan ditukar menjadi posisi objek. So, what you have to do nanti silakan bikin seperti ini, object, and then you make it into the subject, and then the subject you make it into the object. And then, the next step is, you put down the verb. Tulis lagi verbnya. Tapi, when you are making a passive voice, remember, when you are making passive voice, the verb must be verb 3.
Ya, jadi remember langkahnya, ini turun ke sini, this one is going here, and then this one is going here, dengan satu perubahan. You have to use verb 3. Hampir sempurna dia. So, the next one adalah you have to add to be. Ya, kita akan menggunakan is, bukan are, karena we talk about Mercury, tunggal. Jadi, ini tidak ada hubungannya, kita akan tergantung dengan ini. Jadi, sekali lagi, turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, tambahkan to be, dan yang kedua adalah tambahkan by. So you can add this one and then your passive voice is complete already. What about the complement? Kita nggak peduli sepanjang apapun complementnya, just put it there, tidak ada perubahan. Jadi sepanjang apapun complementnya, taruh saja di belakang. Karena yang harus ditemukan pertama kali adalah subject, verb, dan object. Remember that ya. So the step is, remember, you put this down, you put this here, you put this here, tambahkan ini, tambahkan ini. Ininya taruh di belakang. That's it. Your passive voice is done. Terus kalau di buku bagaimana? Mereka akan menghilangkan yang ini, ya. Mereka akan menghilangkan yang ini karena ini sifatnya optional. Jadi tidak wajib dimasukkan. So, contohnya seperti apa? This is the example. Okay, so you are going to put the object as the subject, and then the subject is not written, jadi tidak perlu dituliskan lagi. And then classify-nya turunkan, verb satunya menjadi verb 3, di tengah-tengah tambahkan to be. Done. Terus by-nya ditambah nggak? No, by itu muncul kalau misalnya ada objeknya. Nah, langsung kita sambung yang di belakang saja. So it's actually simple, you put this down, you put this down, and then you put this down. Ininya jangan lupa. Remember, kalimatnya akan menggunakan verb 3, plus di depannya ada to be. Done, you have done your passive voice. Another example. Oke, kita coba lagi contoh yang lain. Di sini ada complementnya lebih panjang lagi. So we have they grow coffee in Brazil and Colombia. Oke, remember the step? Yang pertama adalah right, you put coffee sebagai object in front of the sentence. Yang kedua apa? Great, subjeknya pindahkan ke belakang as the object. And then yang ketiga adalah turunkan the verb. Posisinya tetap di tengah-tengah. And then di depan verb kita tambahkan, remember verb 3 ya. Di depan verbnya kita tambahkan to be, right. And then di sela-sela yang subject dan verb 3-nya kita tambahkan by, right. Terus komplementnya di mana? Ikuti saja, the position is at the end of the sentence. There we go. So you have your sentence, coffee is grown by them in Brazil and Colombia. Terus pertanyaannya adalah, di sini kan kita menggunakan is nih. Kenapa selalu menggunakan is? The answer is simple, because we are using present tense di sini. Ini kan verb 1 nih. Terus bagaimana kalau misalnya kalimatnya lah they grew, verb 2-nya grow. They grew, right? Menumbuhkan, bentuk kata kerja kedua, berarti ini adalah kalimat pasif. Ininya juga akan ikut jadi pasif. Jadi to be-nya itu mengikuti kalimat yang di atas. Jadi tensesnya di kalimat pasif itu akan terlihat di to be-nya. Kalau di sini verb 2 bentuk melampau, and then this one will be was. Coffee was grown by them in Brazil and Colombia. That's it. Terus bagaimana kalau kita mau menghilangkan ini? Boleh dihilangkan? Yes, of course. Jadi we are going to say like this. Coffee, turun lagi, and then grow, kita turunkan. Grown, remember verb 3, and then we are using the to be. Jadi they-nya kita abaikan saja karena kita tidak memasukkan itu, right? And then the complement is written there. Tada, your sentence is done. That's it, that's how you make it ya. Jadi it's simple actually. You hanya harus turunkan objek menjadi subjek, turunkan verbnya menjadi verb 3, tengah-tengahnya masukkan to be. To be-nya is atau was? Tergantung tensesnya. To be-nya is atau are? Tergantung objek yang kemudian jadi subjek. Komplementnya panjang bagaimana? Nggak perlu sepanjang apapun, komplement ya komplement. Taruh saja di posisinya tanpa mengotak-atik posisi subject and verb and object. That's it, it's simple. Contoh lain you can check in your book. Now let's go to the next one. Please do the exercise. Nah, ini tersedia on your book on page 11. Ini contohnya, we extract sulfur from volcanic rock. Jadi yang kita turunkan adalah sulfur, extract menjadi extracted, di tengah-tengahnya taruh is.
Komplementnya from volcanic rock, taruh saja di belakang. Subjeknya dihilangkan. That's it. Bolehkah kalau kita taruhkan subjek ini taruh di sini? Bisa. Kalimatnya menjadi sulfur is extracted by us. Remember, ini subjeknya, objeknya adalah us. Sulfur is extracted by us from the volcanic rock. Tapi yang ini sifatnya adalah optional, dia tidak wajib. Sehingga kalimatnya menjadi sulfur is extracted from volcanic rock. Now, sisanya, you have number 2 until number 10. Nanti silahkan dikerjakan jawabannya. You can submit on Simari. I will put the exercise, I'll put the assignment there. Jadi kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Buatkan kalimat pasifnya. Kemudian subjek ini dimasukkan atau tidak, seperti yang tadi. It's up to you. Jadi boleh dimasukkan, boleh tidak, karena itu optional dan dua-duanya benar. Remember, jadi untuk ini rangkumannya pertama kali adalah passive voice itu hanya bisa dibuat kalau kalimatnya itu mengandung objek. Jadi yang harus kalian lakukan adalah taruh objeknya di depan, kemudian kata kerja ketiga, tengah-tengahnya tambahkan to be. Terus komplementnya, kalau komplementnya itu di belakang, taruh di belakang. Kalau ternyata komplementnya di depan, di depan, taruh saja sesuai dengan posisinya. Misalnya, ini saya tambahkan satu. Misalnya di sini kalimatnya adalah from volcanic rock we extract sulfur. Maka kalimat pasifnya adalah from volcanic rock sulfur is extracted. Jadi komplementnya itu turunkan dimanapun dia berada. Kalau di depan taruh di depan, kalau di belakang taruh di belakang. Yang penting adalah urutan yang subject verbnya tadi. That's it. That's all for our lesson today, talking about the structure. Jadi silahkan kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Jawabannya submit and Simari. That's all for today. Good luck for the lesson and see you again next meeting. Good luck.